समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ण नाम आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, जेपरी आप थंबनेल देखिले जे तपी ना रे FIR, तबे हुए तो अनेक भावुवे FIR हो गला कि तबे मु कहबी FIR तो है ना, किंतु हेबार संभावना अच्छे। तबे ये जो तपी मिश्र क्यों केस रे फसिबो भितरे, तपी मिश्र से केस रे फसिबो जोटा कहुए मानहानि केस। आपन देखिथिबे तांकर बयान गुड़िक मान तपी मिश्रर बयान ख्रीष्टियान मान विरुद्ध एवं जीशुଙ୍କ विरुद्ध उभय। तबे यार गोटे वीडियो मु देखुली तपी मिश्र जे से वीडियो देखी मत हस लगिला। आ से कहूँ प्रभु जीशुख्रीष्ट माने ता स्वप्न आसिले से पर ताको कुआडे कहिले तो ख्रीष्टान मान को प्रतिरोध कर। माने आपण विश्वास करेंगे अनेक आमर ख्रीष्टान भाई भनी माने से माने विश्वास ही कर नहीं चंती जे सत्य कथा माने रियली तपी मिश्रर स्वप्न रे माने जीशु आसीथिले, किंतु एटा होची माने सत नुहे। आउ जने जने तो वीडियो तैयारी करिसंती जे तपीर स्वप्न रे जीशु नुहे बरं शैतान आसीथिले बोले से माने ये करिसंती। माने गोटे गोटे वीडियो से माने तैयारी करिसंती मु देखुतले, किंतु तपी काहे कथा कहला, तपी काहे कहला जे ता स्वप्न रे जीशु आसीथिले बोले तार भी कारण अच्छे। जदि आम देखिए बाइबल रे माथ्यू तार 27 पर्व 28-29 एठी कौन करुँच रोमियो सैनिक माने जीशुଙ୍କ देहरु तांको वस्त्र काढ़ी देकी बैगिना रंगर वस्त्र पिंधाऊँच, मुंडरे कंटार मुकुट पिंधाऊँच, हाथ गोटे नल दे एवं आंठू मारिकी कहते जिहुदी मान राजा, हे जिहुदी मान राजा तुमको नमस्कार। तार अर्थ कौन, रोमियो सैनिक माने जीशु को सम्मान करुले कि निज हृदय सहित? बिल्कुल नुहे, बरं जीशु को थट्टा परिहास करिया निमंते एवं थट्टा परिहास करुले माने से भली करिकी। एईटा होचे एक्जाक्टली सेमती घटना। आपन कौन भावुचंती तपी मिश्रर हृदय बदली जाइए? बिल्कुल नुहे। भविष्य में कौन हो जाने ना, किंतु वर्तमान पर्यंत से आगुरी जमती थिला एबे भी सेमती अच्छे। तबे से कहीं कटा कहला केवल जीशु को तांका लोक मान को निंदा करिया निमंते, बदनाम करिया निमंते एटा गोटे मनगढ़ा कथा गोटे कहीदेला जे प्रभु जीशु कुआडे तार स्वप्न आसीथिले, आसिकी ताको ये सब विषय ताको कहिले। ये समस्त विषय मु शुणुथिले। तबे आपण कहंतु ये समस्त विषय प्रभु जीशुख्रीष्ट को निंदा करवा नुहे कि? आउ याकू नहीं कि मानहानि केस दिया जाई पारे, हाँ ना नहीं? से मुझे लिखी थंबनेल रे जे तपी ना रे FIR। किंतु प्रिय बंधुगण, जदि ए तपी मिश्र नार जदि केस दिया जाए, जदि तपी मिश्र नार केस दिया जाए तबे अनेक किसी दफा या उपरे लगी पारे, जेपरिक जीशुଙ୍କ नाम को निंदा करिवार से गोटे दफा लगिब, तापरे ख्रीष्टियानिटी को निंदा करिवार से गोटे दफा लगिब। और ये जो हिंसा को जो प्रोत्साहन दौची पिट मार मारी दियो काटी दियो हाणी दियो याको नेकी भी दफा लगिब। तबे अनेक दफा लगिब मार तपी मिश्र उपरे। आ सेतिपाई आपण कौन चिंता करुचंती? आपणकर चिंताधारा कौन? माने तपी मिश्र नारे FIR हेबा दरकार ना नहीं? अनेक दयालु ख्रीष्टान भाई भणी मान असंती आ जे माने कहि पारती जे ताकू छाड़ी दियो, माने ईश्वरଙ୍କ हस्ତରେ छाड़ी दियो। ठीक अछि, आपणकर माने चिंताधारा भी गोटे पक्षरे ठीक, आपणकर राय भी गोटे पक्षरे ठीक, किंतु जदि आमे सांविधानिक
କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ ଆମ ଭାରତର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଦଫା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ଇଏ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବେ ତପି ମିଶ୍ର ନାଁରେ, ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ତପି ମିଶ୍ର ଶୀଘ୍ର ସରେଣ୍ଡର ହୁଅ। ଆଉ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତୁମେ ପ୍ରଚାର କରିଛ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ସେଇଠି ଯଦି ନିଜର ଭୁଲ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଯେ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୋର ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଏହା କହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କଥା କହିଛି, ମୋର ଭୁଲ ହେଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ଜାରି କରିବ ତେବେ ହୁଏତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ରହିଅଛି ତପି ମିଶ୍ରକୁ ନେଇକି। ତପି ମିଶ୍ର କିଏ ତ ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ। ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ସନାତନୀ କର୍ମୀ ଧର୍ମଟା ଟ୍ରେଲରଟା ବାହାରିଲା, ଟ୍ରେଲର ବାହାରିଲା ପରେ 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 ଏଇ ତପି ମିଶ୍ରର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ଆଉ ଏ ତପି ମିଶ୍ର ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା ସେ କହୁଛି। ଆଉ ସେ କହୁଛି ଆସ ଆମେ ଡିବେଟ୍ କରିବା। ତୁମେ କ'ଣ ଡିବେଟ୍ କରିବ ଆମ ସହିତ? କ'ଣ ଡିବେଟ୍ କରିବ? ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ଦୋଷକୁ ମାନିବ ଡିବେଟ୍ କରିଦେଲେ? ତୁମେ ତ ତୁମ ଭୁଲକୁ ତୁମେ ମାନିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତେବେ ଆମେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ତୁମ ପାଖରେ ଆମେ ଡିବେଟ୍ କରିବୁ ଯାଇକି? ଆମର ବି ଅନେକ କାମ ସବୁ ରହୁଅଛି। ଆମେ ଆମର କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ିକି ଫାଲତୁରେ ତୁମ ସହିତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପାଷ୍ଟର ତ ନୁହେଁ, ଯାଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ ତୁମ ସହିତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିକି ଆସିଲେ କାର୍ ଭିତରେ। ଆଉ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଆମେ ବି ଯିବୁ ସେମିତି ତୁମ ସହିତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବ? ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତୁମର ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯାହା ନାଁ ଅଛି ତପି ଟକ୍, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛୁ, ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ। ତୁମେ ଭାବନି ଯେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନୁ। ତୁମେ ସେଇଠି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲ, ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସବୁ ଦିଅ ତୁମେ ସେଇ ଆଉ ତୁମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ଖାଲି ଏମିତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହେବନି, ତୁମକୁ ପୁରା ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ତ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କରୁଛି, ତା ଉତ୍ତର ତୁମେ ମୋତେ ଦିଅ ତୁମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ତପି ଟକ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦିଅ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମହାଭାରତ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ତା'ର କୌଣସି ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି? ଇତିହାସ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି? ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଉ ସନାତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କେଉଁ ଭଗବାନ ମଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ ଶରୀର ନେଇକି ପୁଣି ବସିଛନ୍ତି? ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତୁମେ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇସାର, ବାକି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କରିବି। ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ ନା, ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ, ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଦେଖିବା ତପି ମିଶ୍ର ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଇପାରିବେନି ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।
ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।